Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon, page 69. Nous analysons une image. نحلل الصورة. J'observe et je dis. ألاحظ وأقول. Première question. Ce timbre-poste a été imprimé à l'occasion de هذا الطابع البريدي طبع بمناسبة شوفوا واش مكتوب هنا في الأسفل اليوم الدولي للعيش معا في سلام. يعني الجواب راح يكون ce timbre-poste a été imprimé à l'occasion de la célébration de la journée internationale du vivre ensemble en paix le 16 mai de chaque année. Deuxième question. Je dis la signification des différents éléments du timbre-poste à partir du tableau suivant. عندنا les éléments يعني العناصر وعندنا la signification يعني المعنى ولا إلى ماذا يرمز كل عنصر. Le chiffre 16 يرمز إلى le 16 mai de chaque année. عندنا الرقم 16 هنايا. هذا الرقم يرمز إلى الاحتفال ولا هذه الذكرى اللي أصبحت يعني دولية في 16 ماي من كل سنة. Le globe terrestre الكرة الأرضية واش ترمز la terre entière يعني الأرض بإكملها. La colombe يعني الحمامة دائما هي رمز للسلام c'est la paix. Les personnages en couleur عندنا هذو les personnages en couleur يرمزوا toutes les races humaines يعني كل الأجناس البشرية. Ils se tiennent par la main يعني حاكمين يديهم هنا هذو les personnages حاكمين في يديهم هذو معناها l'union la union de tous les hommes de la terre يعني اتحاد كل الناس في الأرض. La carte de l'Algérie الخريطة الجزائرية هذه اللي بالأزرق هذه واش تمثل l'Algérie est à l'initiative de cette journée internationale. Troisième question, traduis en français la phrase écrite en arabe sur le timbre. هذه قال لك ترجم الجملة المكتوبة باللغة العربية على الطابع البريدي. رانا شرحناها هنايا في أول سؤال معناها نشرحوها اليوم هو لا جورني الدولي international للعيش vivre pour vivre معا ensemble في سلام en paix. إذا الترجمة تاعها راح تكون la journée internationale du vivre ensemble en paix. Je présente des arguments pour dire أقدم الحجج لكي أقول. عندنا العنصر الأول la nécessité d'être solidaire يعني ضرورة أننا نكون متضامنين و B l'acceptation de l'autre تقبل الآخر. Alors on نقولوا هنا في la nécessité d'être solidaire c'est très important car se soutenir les uns les autres c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste et bien équilibré. يعني هي الوسيلة الوحيدة ولا أحسن وسيلة لخلق عالم ولا مجتمع صحيح ومتوازن. L'acceptation de l'autre permet d'avoir des relations harmonieuses avec les autres. يعني هذه تقبل الآخر تسمح لنا بتكوين علاقات مع الآخرين. علاقات ودية bien sûr. Je dis pourquoi. أقول لماذا. La solidarité est importante car التضامن مهم car نقدروا نعاودوا هذه الجملة اللي كتبناها هنا في الأول ولا نقولوا elle unit
les personnes تجمع بين ولا توحد بين الأشخاص c'est en soutenant les faibles et en leur apportant de l'aide que l'on construit une société juste يعني التضامن هو مهم جدا لأن اتحاد الأشخاص ولا تجمع الأشخاص عندما يتوحدوا ولا يجتمعوا ولا يتفاهموا وخاصة مع الأشخاص الضعفاء en leur apportant يعني pardon هنا ANT يعني نعطيوهم المساعدة ونبني مجتمع صحيح juste et équilibré تحبوا تضيفوا équilibré. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.